Dobar dan želim svima. Danas ću govoriti o praktičnoj upotrebi Vocal Harmonia 2. Ovo je 5. video u nizu na temu vokalista kod Yamahe, pa predlažem da pogledate i prva 4 videa. Linkovi se nalaze u opisu. Odabir preseta ili vlastite memorije vokalista može se raditi s glavnog ekrana. Možemo koristiti i izbornik menu 1 ili tipku Direct Access i onda odabiremo željenu konfiguraciju. Međutim, ovo je za live situaciju sporo i nespretno, pa predlažem da se koriste registracije. Naravno, njih prethodno treba pripremiti, ali to je vrlo jednostavan postupak. Odabirem željeni postav Vocal Harmonia 2, pritisčem Memory gumb i trebamo označiti kućicu Vocal Harmony Microphone Setting. Evo, napravit ću još jednu registraciju sa drugim postavkama. Dakle, ovo je najbrži način promjene VH2 statusa i potreban je samo jedan pritisak. Međutim, ovdje postoji nelogičnost, a vezana je za opseg onoga što smo memorirali u registraciji. U redu, pamti se cjelokupni postav Vocal Harmonia. Ali kod mikrofonskog podešavanja se pamte samo 3 parametra. To je volumen, to je vrsta efekta i status da li je vokalist upaljen ili nije. Vidite i sami da ostale postavke mikrofona ostaju iste i one se mogu mijenjati ručno ili ih možemo pozivati iz već unaprijed napravljenih naših usera. Ova situacija vas može zbuniti jer smo označili kućicu kod koje piše Mic Setting, dakle podešavanje mikrofona. Očito je Yamaha i ovdje malo zakomplicirala stvari, ali to nije strašno. Samo nastavite gledati moj video i saznaćete još zanimljivih stvari. Na prvoj registraciji sam pored vokalista memorirao i još neke karakteristike za pjesmu. Tu je tempo, ritam i neki ostali omjeri i s jednim pritiskom spreman sam za izvedbu. Ovakav pristup zahtjeva prethodnu pripremu, ali je najpraktičniji, pogotovo kada se nalazimo na nastupu. Dakle, odabir je brz, ali pored ovoga postoji još jedna prednost. Evo jednog primjera. Vocal Harmony. Recimo da mi postavke baš ne odgovaraju za ovu pjesmu i da želim drugačiji omjer pratećih vokala. Vocal Harmony. Recimo isto tako da želim i više efekta, da bude neki drugi efekt. Vocal Harmony. Evo, nakon što sam napravio promjene, ja ću ih memorirati u registraciju 2. Na ovaj način sam detaljnije prilagodio vokalist baš za ovu specifičnu pjesmu. Dakle, user VH2 nam može poslužiti kao grubi odabir, a po potrebi u registraciju memoriramo dodatna podešavanja. Ali to nije sve. Da vidimo što će se dogoditi ako obrišem ovaj svoj user POP3.
I kao što vidite, kada sam pozvao registraciju 1, aktivirao se Destiny Pop preset. Međutim, on nema tvorničke karakteristike, već one koje sam ja namjestio na svom Pop 3 presetu. Dakle, jedino je naziv drugačiji, ali moj user POP3 se u stvari nalazi u registraciji. Nadam se da ste shvatili ovaj princip i on je u stvari isti za ostale usere, za glas, za voice, za efekti, za stajlove, za sve ono što spremamo u memoriju. Praktički, registracija nam mogu poslužiti kao backup svih naših usera kod VH2. Ali ako želimo imati standardni, pravilni backup vokalista, onda se to radi iz izbornika Meni 2 i radimo pohranu User Effects. U ovoj datoteci bit će spremljeni svi useri iz vokalista, ali isto tako i sve postavke za mikrofon. Vokalist možemo uključivati i isključivati direktno pozivajući user memoriju ili isto to možemo raditi i preko registracija. Najpraktičnije je međutim koristiti nožnu pedalu, a ona se priključuje na prednju stranu klavijature i podešava se preko menija broj 2. Za brže rukovanje možemo koristiti komande u Live Control panelu. Po defaultu je volumen mikrofona stavljen na zadnji klizač i to je vrlo praktično. Pogledajte kako to funkcionira. Na klizače možemo dodavati i kontrole po vlastitoj želji. Recimo da želim mijenjati omjer između ritma i mog vokala. Kao što vidite, ovdje se mogu dodjeljivati različite karakteristike, a sve ovisi o tome što u stvari vi želite namjestiti. Mislim da sam s ovim opisom obuhvatio sve segmente koji bi mogli pomoći u rukovanju sa vokalistom. Ali na kraju trebam naglasiti par stvari koje se javljaju kao problemi i na koje trebate obratiti pažnju. Insert efekt je loše riješen, o tome sam govorio već prije i to možete pogledati u mom 3. videu. Pored ovoga postoji problem kod prebacivanja memorije. Dakle, u tom trenutku čuje se lagani prekid u glasu i to nekoga može smetati.
Ako u trenutku prebacivanja vokalista prestanete pjevati, ovaj se prekid neće čuti. Dakle, ovo je lako izbjeći, samo treba malo prakse. Equalizer na mikrofonu nije dovoljno precizan i nisam zadovoljan njegovom kvalitetom. Poslušajte kratki primjer. Jedan, dva, tri, test, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, 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 1, 2, 3, test, 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 it's mistake, test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3, ok, test, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, test, 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 1, 2, 3, 2 kHz, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 kHz, it's ok, 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3. Podešavanje srednjeg spektra je u redu, ali duboki i visoki ne reagiraju dobro. Zato ja koristim mikrofon na jedan sasvim drugi način. Dakle, spajam ga u vanjski mikser i onda koristim njegova pretpojačala, equalizer i ostale alate, a onda pjevački signal šaljem prema VH2. Ali o tome ću detaljnije u jednom sljedećem videu, on dolazi uskoro pa vas podsjećam da me pratite i dalje. Kliknite i zvonce da vas obavijesti kako ga ne bi propustili. Za kraj mogu samo reći da bi Yamaha u neki Genos 2 mogla konačno ugraditi malo ozbiljniji vokalist. Dobro, uz ova podešavanja koja sam sad objasnio može se iskoristiti ovaj VH2, ali ipak se radi o staroj tehnologiji. To je u stvari nadograđeni VH2, mislim iz 2003. godine i za današnje vrijeme je veoma loš. Nadam se da je video bio poučan i zanimljiv i da će vam pomoći u podešavanju vaših postavki kod vokalista. Isto se tako nadam da nećemo dugo čekati neki novi model Genosa 2 i naravno očekujem potpuno novi vokalni procesor u njemu. Hvala vam na gledanju i drago mi je što me pratite. Ako ima kakvih pitanja i komentara, slobodno pišite i rado ću vam odgovoriti. Do idućeg videa primite pozdrav od Kaspera.